आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 दिन में कोई वीडियो नहीं डाली। मैं सिंध में चला गया था, एक शादी थी उसमें की तकरीब में। आप वापस ही आकर जो मैं इंसाइक्लोपीडिया पर जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आज एक्वारियस सितारा यूरानस ज़ोहल बुर्ज दिल्लू का इंसाइक्लोपीडिया आपकी तरफ मैं रख रहा हूँ। तो सितारा यूरानस ज़ोहल बुर्ज दिल्लू, इसकी लेटेस्ट हालत ये है कि ये गुज़श्ता 5 साल से एक जगह सटाप किए खड़ा है या डाउन जा रहा है, क्योंकि इस पर साड़सती चल रही है जो कि 29 मार्च 2025 को जाकर ख़त्म होगी। ये तो इसकी जनरल कंडीशन है। अब हम आते हैं सबसे पहले बुर्ज दिल्लू वालों के शख्सियत की तरफ। तो बुर्ज दिल्लू वाली की जो शख्सियत होती है, ये बड़े खूबसूरत होते हैं, अच्छी आवाज़ के मालिक होते हैं, ये साहिबे सुखन होते हैं, ये जियो और जीनो दे के कैल होते हैं, ना ये किसी को छेड़ते हैं ना ख़ुद को छेड़ने देते हैं, ये आला ज़र्फ़ होते हैं, कायदाना सलाहियतें होती हैं इनमें। ये इनकी खूबियाँ, अब खामियाँ भी हम इनकी बयान करेंगे। ये अमल पसंद, दियानतदार, फ़र्ज शनास और बेलौस खिदमत का जज्बा इनके अंदर होता है। ये नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करते हैं, आशिक मिजाज होते हैं, ठरकी तबीयत के, शहाना ठाठ बाट रखते हैं और ये किसी की नौकरी नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से अगर इनको नौकरी करनी आए तो ये करते हैं। आज़ाद ख्याल होते हैं, आज़ाद काम पर तवज्जो देते हैं, ये लड़ाई झगड़े से भी दूर रहते हैं, बड़े सोशल होते हैं, और खिदमत गुजार होते हैं, दूसरों के मदद करते हैं, दूसरों के काम आने वाले होते हैं। इश्क में आतिश इश्क इनमें ज़्यादा होती है। ये इश्क में, प्यार में, दोस्ती में, मोहब्बत में ये वक्त की कदर भी नहीं करते और पैसे की कदर भी नहीं करते और अपने दोस्त को प्यार मोहब्बत देते हैं। ये आज़ाद ख्यालात के मालिक होते हैं, अपने आज़ाद ख्याली की वजह से ये लोगों की नज़रों में चुभते रहते हैं। इनकी बेबाक अदा, आज़ादाना काम, शाहाना ठाठ बाट और किसी की परवाह ना करना, हर चीज़ को मेरिट पर रखना, हर चीज़ को सच के अंदाज से देखने की वजह से वो लोग जो 2 नंबर खरामी ख़राब होते हैं, जो गलत काम, नाजायज़ काम चाहते हैं, वो इनसे नाराज़ रहते हैं। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, बुर्ज दिल्लू की उनकी यूँ खसूसियात रहती हैं। हाँ, ये इनकी एक बात ये भी है कि ये अपने आप को हमेशा खुश रखते हैं। अगर इनकी जेब में 10 रुपए हों तो अगले को शो कराएंगे कि हमारे पास 10 लाख है, तो ये भी इनका अच्छा है। ये मान जाने वाले लोग होते हैं। अगर कोई इनके पास मिन्नत मेढ़ लेकर चला जाए और अल्लाह खली करे कि जी हमें माफ़ कर दो, तो ये लोग दिल से माफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये जो आशिक मिजाज होता है वो जो है ना दिल का साफ़ होता है। ये इंसाफ पसंद होते हैं और जीनो दिल के कैद होते हैं। ये किसी पर जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग बड़ों के सामने भी बेबाक बात कर देते हैं, सच की बात, खरी बात, ये किसी से नहीं डरते। ये जल्द दूसरों को अपने नज़रियात का कैद कर देते हैं। जूँ जूँ इनकी उम्र बढ़ती जाए ये तजर्बा इनका बढ़ता जाता है।
یہ کچھ اب یہ جو نا ان کی یہ خصوصیات ہیں، یہ سخی ہوتے ہیں اور دل دینے میں بڑی پہل کرتے ہیں، اور اکثر میں نے ان کو پچھتاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، مرد و خواتین دونوں۔ محبت میں یہ ہر قسم کی آزادی چاہتے ہیں اور اپنے ساتھی کو اپنے ہم قدم چلنا دیکھتے ہیں۔ یہ جدت پسند ہوتے ہیں، یہ تہم پرست نہیں ہوتے، قدامت پسند نہیں ہوتے۔ ان میں یہ جو نا صبر نہیں کر سکتے، اب بری عادتیں ان کی یہ ہوتی ہیں کہ یہ جلد باز ہوتے ہیں، صبر نہیں کر سکتے، لوگوں کا احترام اس طرح نہیں کرتے، اگر کوئی بھول کر بھی بری بات کہہ دے یا غلط بات کہہ دے تو ان کو منہ پر ٹوک دیتے ہیں۔ یہ جہاں صاف ستھرا ماحول رکھتے ہیں کہ صاف ستھرا ماحول ہو یا شاہانہ ٹھاٹ بیٹھ ہو، یہ اس کے مد مقابل یہ عموماً سفر کو بھی پسند کرتے ہیں۔ ان برج دلو والوں کے لیے اگر یہ قبلہ سمت سفر کریں، مثلا مغرب کی طرف، تو ان کو کافی نفع ہوتا ہے۔ یہ امن امان کے قائم ہوتے ہیں، اپنے اجرت کا معاوضہ بھی یہ ٹھیک طرح سے دیتے ہیں، اگر کوئی نہ دے تو یہ اس پر بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ہر ایک ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ بہترین اداکار ہوتے ہیں۔ ان کی بری عادتیں یہ ہیں کہ یہ عاشق مزاج ہوتے ہیں، محبت میں جو ہے نا پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وقت کی قدر نہیں کرتے، یہ عموماً اپنا ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں جس میں تکبر غرور ان میں نمایاں نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اخلاق کو کسی حد سے نہیں جانے دیتے، جب تک ان کے ساتھ کوئی چھیڑے نہ اس وقت تک یہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے، بلکہ عقل مندی اور دانش مندی سے کام لیتے ہیں، صاف ستھرا ماحول رکھتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ اگر برج دلو والے کو کہو کہ بغیر اس طرح کے کپڑے پہن لو تو وہ نہیں پہنے گا، ہر قسم کا ڈیزائن اور فیشن کرتے ہیں۔ اب ہم ان کے آتے ہیں کہ ان کے دو جنبے ہوتے ہیں۔ اب شخصیت کی تعریف ہو گئی، اب ہم آتے ہیں ان کی دو حصے ہوتے ہیں ان کے، ایک روحانی حصہ ہوتا ہے ان کا اور ایک جسمانی حصہ ہوتا ہے۔ جیسا قرآن نے کہا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار یا من طین، جو ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ینفخ فیہ روحی، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو انسان کے دو حصے ہو گئے، ایک اس کی پورا جسم آرگن ہو گئے اور ایک جو ہے نا اس کا جو ہے نا برین یعنی دماغ ہو گیا۔ تو دماغ میں جو ہے نا انسان کے امیجینیشن تھاٹس اور سوچیں ہوتی ہیں، باقی جسم جو ہے نا کام کرتا ہے، مین وہ سی پی ہوتا ہے۔ اب انسان کے دو حصے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا اس کا علیحدہ علیحدہ مطالعہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم برج دلو والے کا جو جسم روحانی حصہ ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ روحانی حصے میں برج دلو والے کے جو بہترین دن ہے وہ ہفتے کا ہے، جو بھی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہفتے والے دن کریں تو ان کو بہت کامیابی ملتی ہے۔ موافق لمحہ قبولیت دعا کا ہفتے والے دن صبح کی نماز کے بعد یہ یا غنی و 1060 بار پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے ان کی پوری ہوگی۔ موافق گھنٹہ ہے، موافق رنگ ہے صدقے کا، یہ ہفتے والے دن سورج طلوع ہونے کے بعد اگر کالے رنگ کی کوئی چیز جیسے کالے تل، کالے مرچ، سورج مکھی، ایک چمچی اگر چونٹی مکوڑوں کو ڈال دیں تو یقین کرو ان کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگا، کیونکہ کالا رسول اللہ الصدقہ ترد البلا الصدقہ تفیق عذاب الرب، تو ان کے لیے بہت بہترین ہے۔ اب برج دلو والے اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہترین سے بہترین وقت ہفتے والے دن سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر اگر یہ کسی کام کی اوپننگ سیرمنی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کا انجام بہت زبردست ہوگا اور ان کو منافع اور کارآمد ہوگا، چاہے وہ نکاح ہو، شادی ہو، منگنی ہو، کوئی چیز بھی ہے۔ اب جو ایک نام کا اسم اعظم ہوتا ہے برج کا، جیسے میرا نام امداد ہے، الف، اس سے یا بدی اگر میرا برج ہوتا تو یا بدی میرا اسم اعظم ہوتا، پھر اس کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں ان کے لکی نمبر کی طرف۔ جو ان کا لکی نمبر ہے وہ 4 ہے۔ اگر برج دلو والے اگر کوئی مثلا وہ لینا چاہتے ہیں، جیسے
प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, कोई चीज़, सट्टा, जुआ, अंदाज़ा का काम करना चाहते हैं, वो 4 नंबर को प्रेफर दें। अब 4 नंबर कैसे ढूंढेंगे? 4 में 9 का हिस्सा जमा करो, जो भी अदद जाएगा वो 4 ही बनेगा। अब समझ, 4 में 9 जमा किया तो 13, 13 को जमा किया, 3 जमा 1 4। अब 13 में 9 जमा किया तो 22 हो गए, 22 फिर 4, फिर 22 में 9 जमा किया तो 31, 31 तो फिर 4, 31 में फिर 9 जमा किया तो 40, 40 फिर 0 प्लस 4 4, 40 में 9 जमा किया तो 49, 49 को जमा किया तो 13, 13 को जमा किया तो 4। तो इस तरह जितना भी, जैसे अपना 301, 103, ये नंबर जो बना, 100 अपना 12, ऐसे 221, 211 अपना जो अपना ऐसे है, ये जो ना ऐसे बनाते जो, ये लकी नंबर है। अब इनके लिए एक हदीस है, अल्लाहुम्मा फरजन कुल मकरूब। अगर ये 797 बार या फिर 23 बार या 5 बार पढ़ें तो इनके लिए जो भी दुआ मांगेंगे इनकी पूरी होगी, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे पूरी होगी। फिर इनके लिए माल व दौलत हासिल करने का इसमें आदम है या गनियो, 1060 बार पढ़ें। हर मकसद के लिए या वहाबो 14 बार पढ़ें। रिज्क के लिए या रज़ा को 308 पढ़ें। ज़बान बंदी के लिए या काबिल 903 बार पढ़ें। गैब की खबर के लिए या खबीर 812 बार करें। औलाद के लिए नाफरमान हो या ना हो रही हो, बुर्द जिल्लू वालों की अक्सर की औलाद नहीं होती, उन पर ज़ात नफ्स के हमजाद का साया होता है, तो या बार 707 बार पढ़ सकते हैं। अब इस रूहानी जुनबे की तारीफ़ के बाद अब हम जिस्मानी जुनबे की तरफ जाते हैं। बुर्ज दिल्लू के, बुर्ज दिल्लू का जो जिस्मानी जुनबा है, इनके लिए सबसे पहले रंग होता है कपड़ों का। सफ़ेद कलर हर कोई पहन सकता है। काला रसूलुल्लाह के अबियद मुलाबिस अहसन दिल खातिर हगनास, लोगों के लिए अच्छा है सफ़ेद लिबास। यहाँ मैं आप पाक पैगम्बर की हदीस के अंदर ताकत आपको बयान बताता चलूँ कि पाक पैगम्बर ने सफ़ेद लिबास कहा किस लिए है। अल्लाह ताला ने 19 रोशनियाँ पैदा की हैं और हम एक रोशनी देख सकते हैं जिसका नाम वाइट विज़न है, सफ़ेद रोशनी। इसमें 7 रंग हैं और सबसे कमज़ोर रंग जामनी है और सबसे ताकतवर रंग सुर्ख है। जो जामनी है इसकी ताकत 300 नैनोमीटर है और सुर्ख रंग की ताकत 700 नैनोमीटर है। तो हम इसके दरमियान देख सकते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं वो कुछ रंगों से वाइब्रेट होते हैं, तो इसलिए इस बुर्ज दिल्लू के लिए देख रंग जो है ना, जो हैं वो सबसे पहले नीला है, सियाह है, बिनवशी है। और अब ये अगर पहने या इसकी गाड़ी, बेडशीट, मकान का रंग ये करें, दुकान का रंग, कारोबारी मरकज़ का रंग, तो यकीन करो लाइट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से उसके ब्रेन के न्यूरॉन हाई वाइब्रेट इलेक्ट्रिक मैग्नेट कंपन्स निकालेंगे, जो लोगों के कंपनों को मुतासर करके अपनी तरफ खींच कर इसके काम, कारोबार और उसकी शख्सियत की कन्वेंसेबिलिटी में 100% इजाफा करेंगे। आप एक बार आजमा कर तो देखें ना कि ये इमदाद शाह कह क्या रहा है। ये वो रिसर्च है जो शायद आपको कोई दे। ये तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यूट्यूब चैनल बनाओ, और मुझे जो प्रेफर मिलती है ना यूट्यूब चैनल पर वो कोई नहीं देखता। चलो मैं भी बनाते जा रहा हूँ। और इसके बाद मुवाफिक धात बुर्ज दिल्लू वालों के लिए सिक्का है, शीशा। अगर वो अपने स्किन को लगाएं तो उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन हैं दौलत के, वही वाइब्रेट होकर दौलत को अपनी तरफ खींचते हैं। अब इनके लिए जो मुआफिक खुशबू है, इनके लिए मुआफिक खुशबू, इनके लिए बुर्ज दिल्लू वाले के लिए जो खुशबू है वो है अत्तर सनोबर। ये अत्तर सनोबर अगर लगाएं, किसी महफिल में जाएं, किसी दोस्त के पास जाएं, या किसी आपके प्यार को मिलने जाएं, या किसी से कोई चीज़ उधार लेने जाएं, या जहाँ भी ये जाएं जहाँ इनकी शख्सियत को ये मनवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको शौक़ होता है अपनी पर्सनालिटी को नुमायाँ करने का, तो बुर्ज दिल्लू वाले ये लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ जहाँ जाएंगे सब उठकर मिलेंगे और इनसे प्यार करेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे। इनके ताकत, इनकी शोहरत में 4 चांद इजाफा लग जाएगा और इनकी शख्सियत में भी इजाफा होगा। लोग इनकी मोहब्बत के दीवाने हो जाएंगे। इनकी मिकानगी कशिश
उनको खींच कर अपनी तरफ लाएगी। और यूँ ही ये चाहते हैं बुर्ज दिल्लू वाले के लोग हमारे दीवाने हों, और हम जो है ना, जैसे कहते हैं आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, यूँ ही चाहते हैं बुर्ज दिल्लू वाले। ये आशिक मिजाज के होते हैं, ये नरम दिल के होते हैं, बड़ा प्यारा दिल होता है इनका, शीशे का दिल होता है। तो ये इनको चाहिए कि ये अतर सनोबर लगाएं। इनके लिए जो मुआफ़िक पत्थर होता है वो अकीक स्याह होता है। अगर कोई गरीब है तो वो अकीक स्याह ही डाले, और अगर कोई अमीर है, उसकी हैसियत है, तो वो अपनी आँख के आई बाल के से थोड़ा सा बड़ा, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, थोड़ा सा बड़ा वो नीलम का पत्थर ले और वो सीसा धात में जुड़वा कर पहन ले। अगर सीसा धात में ना जुड़वा कर दें तो फिर तांबे को पिघलवा कर, सीसा उसके अंदर पिघलवा कर जो धात बने उसमें डालकर पहने। यकीन करो कि इनके ऊपर जो ज़ात नफ्स के हमजाद का, मुर्दे के हमजाद का साया इन पर जल्द लग जाता है, नज़र बहुत जल्द लग जाती है, क्योंकि ये इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है। गाना गाएं तो यकीन कर दिल को छूता है। अगर ये बाहर निकलें चलें, इनकी चाल ढाल दिल को छूती है। तो नज़रबाद वाले इनको नज़रबाद मारते हैं। तो इसलिए अगर कोई औरत है तो उसको जो है ना, वो मर्द जो उसे हासिल ना कर सके, जैसे कोई गरीब सा होता है हमारे जैसा, वो दिखता है उसको ऐसे कि जी बड़ी खूबसूरत है। अगर कोई मर्द निकलता है तो अगर कोई जैसे होते हैं गरीब लोग, मसलन उनकी पहुंच से वो दूर होते हैं, क्योंकि इनकी ठाट बाट इतनी होती है, गरीब भी हो तो अमीर नज़र आते हैं, तो फिर वो उनको ऐसे देखते हैं प्यार की निगाह से कि काश ये हमारा दोस्त होता, तो उनको नज़रबाद लग जाती है। तो इन पर मुर्दे के हमजाद का साया, ज़ात नफ्स के हमजाद का साया आ जाता है। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये पत्थर वो ज़रूर पहने, ताकि इनके ऊपर जो है ना ये नज़र ना लगे। अब जो है ना, हम इसको छोड़कर इनके दो जुनूब की तारीफ़ होगी। अब हम आते हैं इनकी बीमारियों की तरफ, कि बुर्ज दिल्लू वालों को कौन सी बीमारियां लगती हैं जो इनके डीएनए में होती हैं, जो इनकी जिस्म में होती हैं। जब भी कमज़ोरी होती है तो इनको अख्तलाज कल्ब, दिल धड़कना, ऐसे तेज़ चलने तो दिल धड़कने लग जाता है इनका, क्योंकि ये अक्सर सहूलत पसंद होते हैं। ये ज़्यादा मसलन अपना जो ताकत, ये इसकी तरफ तवज्जो तो देते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, वर्जिश नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये लोग जो है ना मसलन नाजुक होते हैं जिस्म के, ये जो ना हमारी तरह, यानी कि ये जैसे ये हम जो है ना मसलन वर्जिश वाले लोग हैं, हम ताकत को प्रेफर देते हैं, जो हमारे बुर्ज वाले होते हैं। तो इसलिए ये लोग नहीफ दिल के होते हैं, इनको इख्तलाज कल्ब होते हैं। पौड़ियों पर चढ़ें, यानी पौड़ियाँ सीढ़ियों पर चढ़ें, स्टेप्स के ऊपर चढ़ें तो इनको सांस फूल जाता है इनका। तो इसलिए इनकी ये एक बीमारी होती है। दूसरा, इनको स्टोमिक प्रॉब्लम होता है, मैदे का मसला होता है, छोटी आंत का मसला होता है, बड़ी आंत का मसला होता है। अक्सर बुर्ज दिल्लू वालों का अपेंडिक्स हो जाती है, उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। इसलिए इन बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि ये कभी अपने पेट में कब्ज़ ना होने दें। इनको बवासीर हो जाती है कब्ज़ की वजह से, कब्ज़ ना होने दें तो कभी ये बीमार हो ही नहीं सकते, फिर इनको इख्तिलाज कल्ब भी नहीं होता। इसलिए इनको चाहिए कि ये जो ना, लेकिन छोटी आंत बड़ी आंत, गुर्दे का भी कभी कभी मसला आता है, कभी कभी इनको दमे का मसला भी आ जाता है बुर्ज दिल्लू वालों को। तो वो एहतियात करें उनसे। इन बीमारियों से बचने के लिए बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि वो उनके इंतकाब करें। मसलन इनको दमा होता है तो ये तली हुई मली हुई पकौड़े समोसे ये चीज़ें ना खाएं। अच्छा, अब हम आते हैं इनकी मुआशरती दर्जाबंदी की तरफ। मुआशरती दर्जाबंदी, इनकी मुआशरती दर्जाबंदी ये है कि कौन इनका दोस्त है, कौन दुश्मन। इनकी 4 कैटेगरी हैं कि इनके मसलन किसके साथ बुर्ज दिल्लू वाला शादी करे, किसके साथ यारी लगाए, कौन इसका दोस्त है, कौन दुश्मन, किसके साथ कारोबार, किसके साथ ना करे। तो उसकी ये है कि बुर्ज दिल्लू के 100% दोस्त हैं वो जूदा मीज़ान है। इनके साथ ज़िंदगी इनकी खुशहाल गुजरेगी और तमाम ज़िंदगी खुश रहेंगे, चाहे कारोबार करें, शादी करें या कोई काम करें। बुर्ज अब गुजारा काबिल जो 50% दोस्त हैं, ये तो 100% जूदा मीज़ान है। अब 50% जो इनके दोस्त हैं वो हैं जद्दी, हौद, हमल और कौस। ये इनके जो है ना अपना 50% दोस्त होते हैं। अब इनके 50% दुश्मन है सुंबला और सरतान। ये 50% दुश्मन है, इनके साथ दूर है। अब इनके 100% दुश्मन है, वो हैं असद, अकरब और जो है ना असद, अकरब और सौर। ये 100% दुश्मन है। ये बड़े बुर्ज हैं, दिल्लू वालों को चाहिए कि इनसे बच कर रहे। और ख़ास तौर पर असद वालों से, असद वाले मेंटल होते हैं, वो मारने मरने पर तुल जाते हैं। और अकरब वालों से भी दूर है। सौर बुर्ज वाले फिर भी कुछ शनास वाले होते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं करते। अब वो ये तो होगी उनकी मुकम्मल पहचान। अब इनका कारोबार,
کاروبار میں یہ جو ہے نا کاروبار آزاد کاروبار کرتے ہیں، سیلز مین، کان کنی یہ وغیرہ، نجم ستارے، الیکٹرانک، موبائل، ریڈیو، ٹی وی، مکینک، یہ بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں۔ اب برج دلو کے مسائل، جو اس کی زندگی میں مسائل آتے ہیں اور ان کا حل، یہ انسائکلوپیڈیا اس لیے کچھ ویڈیو لمبی تو ہو جائے گی۔ اب اس کا حل، خانہ نمبر 1 برج دلو کا، اس کے لیے جو ہے نا مثلا ہفتے کا دن ہو، اور جو ہے نا ہفتے کا دن ہو، اور پھر جو ہے نا صبح کی نماز کے بعد یا غنی پڑھیں 1060 بار، اور کالے رنگ کی چیز صدقہ دیں، تو برج دلو والوں کے جو بھی مسائل ہوں، کس چیز کے، شخصیت کے، اور ان کے خفیہ دشمنوں کے، اخراجات کے، اور ماضی کی دبی باتوں کے، جو ہے نا، اور جو ہے نا امیگریشن کے، اگر کسی جگہ ہیں ان کا خروج ہو رہا ہے تو وہ ہفتے والا وظیفہ پڑھ کے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اب برج دلو والوں کے جو ہے نا دولت، ذرائع آمدنی، دولت، اور اس کے علاوہ اس کے خواہشات دل، کاروباری فائدے، اور اس کے دوست و احباب، اگر یہ ان چیزوں میں اگر کبھی اس کو کوئی پرابلم آئے تو وہ جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار پڑھیں، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر 901 بار پڑھیں، اور دال مونگی 1 چمچی جو نا صدقہ ڈال دیں چوٹی بکڑوں کو، تو وہ ان کے یہ مسائل حل ہوں گے، چاہے جتنا بھی شدت اختیار کر گئے ہوں۔ اب جو ہے نا ان کو جو ہے نا برج دلو کا کاروبار، اس کی عزت شان، اس کی مارکیٹ ویلیو، اور پھر اس کے اندرون ملک سفر، سیاسی، سماجی، اقتصادی، اور عزیز و اقارب، سسرالی رشتہ دار اور عام رشتہ دار، اور سفر میں حادثہ، ان کا جو ہے نا ان کو چاہیے کہ اگر ان میں کبھی ان کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی خطرہ ہو تو یہ منگل والے دن یا قابض 903 بار پڑھیں، اور جو ہے نا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2318 بار پڑھیں، یا 14 بار یا 5 بار، اور صدقہ دیں گوشت کا یا سرخ رنگ کی کوئی چیز۔ اب جو ہے نا خانہ نمبر 4، خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، اور کاروباری مراکز، بٹھا، بھانا، فیکٹری، دکان۔ اور پھر 9 نمبر مثلا بیرون ملک سفر، اور بیرون ملک سفر، حج، زیارات، اور اقتصادی، فنی، تعلیمی، اعلیٰ قانونی مشورہ جات، ان میں اگر کبھی ان کو کوئی مسئلہ ہو تو جمعے والے دن یا نورو پڑھیں 256 بار، وج علی میلاد ان کا سلطان و نصیرہ 846 بار، یا پھر 18 بار یا 9 بار پڑھنے سے، اور صدقہ دیں سفید رنگ کی چیز۔ تو ان چیزوں میں جو بھی مسائل ہوں گے ان کے ختم ہوں گے۔ پھر آپ جاتے ہیں خانہ نمبر 5 میں۔ خانہ نمبر 5 سب سے بڑا اولاد کے مسائل، اور پھر جو نا قسمت، چھٹا جوا، اندازہ کے کام، بہن بھائی، محبت، منگنی، بڑا اہم خانہ ہے، اور پھر میاں، پھر جو ہے نا 8 نمبر زندگی، موت، قرضہ، لین دین، اور مالی معاہدات، یہ جو ہے نا ہوتے ہیں خانہ نمبر اپنا 5 میں، اور خانہ نمبر 8 میں۔ تو اس کے لیے میں جب بھی کوئی مسائل اولاد کا ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، یا کوئی قرضہ چڑھ رہا ہو، یا قرضے دینے والے نہ دے رہے ہوں، قرضے کا حصول، قرضے کا وصول ممکن نہ ہو، اور معاہدات ٹوٹ رہے ہوں، اور زندگی پر کوئی خطرہ ہو، زندگی پر موت کے بعد چھا رہے ہوں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، تو بدھ والے دن یا مت آلو پڑھیں 541 بار، اور واللہ غالباً علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون 2741 بار، یا 21 بار، یا 3 بار، اور صدقہ دیں سب رنگ کی چیز، یعنی باجری پرندوں کو ڈال دیں۔ اب جو ہے نا اپنا جو نا 6 نمبر، اگر برج دلو والے کبھی بیمار ہوں تو بیماری میں خیر نہ آ رہی ہو تو یہ جو ہے نا سوموار والے دن یا لطیف 129 بار پڑھیں، اور فاللہ خیر نافذ وہو ارحم الراحمین 2741 بار پڑھیں، تو اور جو ہے نا صدقہ دیں سفید رنگ کی چیز، تو ان کی بیماری ٹوٹ جائے گی۔ بیماری چاہے جتنی سٹیج کی ہو، ایک بار پڑھ کے دیکھو سوموار والے دن صبح کی نماز کے بعد، اگر ختم نہ ہو تو پھر جو ہے نا آپ مجھے کہنا، مجھے گلہ دینا، اور میں یہ گلہ پاک پیغمبر کو دوں گا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے۔ اچھا، پھر جو ہے نا برج دلو والوں کا جو 7 نمبر ہے وہ بہت اہم ہے، جس میں برج دلو کی شادی ہوتی ہے، برج دلو کا نکاح ہوتا ہے،
बुर्ज के सियासी समाजी इक़्तिसादी तकरीबात होती हैं, और फिर जब मियाँ बीवी होते हैं, फिर शिराकती कारोबारी दोस्त होते हैं। तो बुर्ज दिल्लू वाले थोड़े आकड़बाज होते हैं, इसलिए इन चीज़ों में इनके मसाइल आते रहते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि जब कभी शिराकती कारोबारी दोस्त नाराज़ हों या मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो या शादी निकाह रुक रही हो इनकी, मर्द हो या औरत, तो ये एतवार वाले दिन या फताह पढ़ें 489 बार, और जो है ना नस्र मिनल्लाह व फतह करीब 1333 बार, और या 10 बार या एक बार वो सदका दें, पीले रंग की चीज़ दाल मूंगी या गंदम किसी गरीब को दे दें या चौंटी मकड़ों को डाल दें, तो इनके मसाइल हल होंगे। ये था बुर्ज सितारा इक्वायर सितारा यूरानस रोल बुर्ज दिल्लू का इंसाइक्लोपीडिया, जो कि अपना स्पीकन बाई पीर इमदाद हुसैन हाशमी झंडी। तो बुर्ज दिल्लू वाले एक अच्छे दोस्त होते हैं, यकीन करो अगर कोई बुर्ज दिल्लू वाला मर्द या ख़वातीन तो बड़े मज़े की होती हैं, तो मेरा हाथ हाजिर है। आई प्रॉमिस आई विल फेयरवेल देम। तो मुझसे कोई भी बुर्ज दिल्लू वाला दोस्ती करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, औरतें हों या मर्द, इतने प्यारे होते हैं कि दिल करता है यकीन करो कि इनसे प्यार करें बस। ये दिल के बड़े साफ़ सुथरे होते हैं। मेरा तजर्बा तो यूँ ही है, अगर आपको कोई और तजर्बा हो तो हो। वमा अलैना इल्लल बलागल मुबीन।